Hello, hello, hello. Welcome to my vlog. Ayan na naman. Ayan, today's video, magluto tamong chicken na ating mushroom ala Jollibee. O ita. Itating ko kasi itang kay may video yo. Pero ginamit na beef. O na yung pekyapusan kay mo, medyo. Syempre. Maingit kay Kapampangan, may kyapos siya. O, mag-crave ko rin. O, ginamit kayo mo, manok. Ala akong beef eh. Kaluluta mo, Ken. Ngayon itang manok, minarinate ke, nabengi. Dininan kayo mong kay, Indo sweet dapin. Kasi ala akong oyster sauce eh. Soy sauce, sampung kay, garlic, ampong pepper, pinita. Tapos, kay katang refrigerator. I was siya ganyan, refrigerator. O yan. May gisa ako pang kaikin. Sangag. Mas manyamang kasi nasi. Sangag yan nung makanteng ulam. Para ka ako niya. Tabalo para kaya pa. O ngayon, may gisa ako mo itang bawang. Balitang bawang ngayon metong yang kay. O, nanita metong yang pisa dapin. Tapos, pepper brown kepakin. Kaset aside ke mo. Ay tak. Makay ko mo. Awas kanine, maboboard ko. Alang nga gawin Kapampangan. Siyempre, Ramadan kayo ni ngeni. Awas kanine. O ita. Pialo-halo na yung rugong soy. O soy menang ka. Karagol mo sanse. Sanse yawarita. O ita, karamadan na lang nga gawa. Busy king restaurant. Anya, dininanda kaming 1 week off. Ngayon loob na yung Kapampangan bukas. Alhamdulillah. Feborening kay Ken Berner magbakal. O ita. Ken kanyan pinrito kaya pa itang manok. Kasi dapat talaga syempre luto itang manok na bakang tamakay basta kareng sakit. Pache luto kasi ay nine ating kung aus kanita. Knowledge. Knowledge. Ing manok dapat well done niya. Kasi nung ngayon well done, ating possibility makakuang sa salmonella, yabayta. Wow, sakit. O, diba? Anya gewa ko ken pepper brown. Kaya kasi huli na ning marination, diba? Brown. Ako balo nung luto ni wali. Kaya pepper dark brown. Pero ay naman sunog. Kaya mo itang garlic may kay ken. Kadaldal mo jo. O ito, apin na yan. Olan, may kay kong prito ko mong talong balasena. So, syempre ba? Papay namin, pamandagulin balasenas kening Saudi. Nanlatiking Pilipinas ken nandagul. Nana. Ayan, may kay na ako kanyang kay butter. Os kanyan, G butter ya bayat. Yan kasi kamura niya, yan yung seli ko kanta. Pekara ka na namang Kapampangan rugunan mo, Makaita ka niyan, cholesterol, high blood ta ka niyan. Pero sabi da, kaya naman kanini healthy, pero syempre, oil ya pa rin, diba? Kabalo ni, ating kong balo, sabihan nyo ka ako. Olan mo na, karakal. Magkaya kanyang potay ni. Tapos, dinoy ng kemong kaya rina. Ingarina ngayon, dapat adwayang kutsara o neng kinay binulos kera lemon yang karakaling kay ko. Anya yung danom ko, piditak-ditak memo kaya ne, yung danom bakanta ako may tang mixture buri mo. Diba? Makaya pa. Makanya niya pala itang flour pa siya kayang danom. Yan. Iyang gagamitan kong sansi ngayon, tabala sansi ya bayad. Niyang kabayat, go kaya pa mong malwat. Then mo, apining mixture, balam, ken, balo. Lan mo, pelitaning kabolang Aisip ko makayo, mabayat siya ken. Nya pelitang ke. Lan mo ning mantika. Yung mantika na ning butter, nanong kano, mantika na ning butter, bolang, olan mo. Mushroom ya kanyan yan Tas dininang ken pepper, pialo-halo ken mo, tas dininang ken dita kakay ken.
Us kanina niya, kalapot ka niyan eh. Dili ng kendan mo yan. Baka ta diyang makanano magkaya. O, diba? Dininang keng itang marination. Hinalo kaya pa ito. Tas dininang keng sarap-sarap. Pampong. Us kanina. Seasoning. Patak-patakadapin. O yan. Peka kay kemo ka niya. Go kaya hanggang makaya. Kulo. Ayan. Bala mo itang kay kanina ex mong kukulo kadaya. Anan ka no? O, pinayanlan mo. Anya, dininang kay seasoning kanya kasi tangkay kulay no, mapulaya niya. Kinaikya makanya. Tapos dininang ngas asin. Dita ka dan no. Baka po tamalay. Syempre. O, go kay mo kanyan. Tapos, pakuluan kaya kanyan. Ing pakulunan niyan, 2 to 3 minutes kaya tampe pakuluan yun. Ako ba? Makakalimutin ni kay. Nanoy ka mapangalingwan. Adapin o. Nalo ko nitang manok, ang po itang garlic. O. Yan o. Go kaya mo yung ngalti o, diba? O, apin na yan len mo. Nyama na ken o. Bah. Kapampanta mo, syempre biasa tang magluto. Papay na may waring kapampangan. Soy. O. Len mo na. Makanya mo, simple ya mo. O, diba? O. Okay niya kanyan yan, o. O. Salamat kaya kayong panalbe, ne? Manalbe ako sanang manalbe. Salamat kaya kayo, Soy. O. Bye!